दूसरी जानिब राफेल एक स्टार फाइटर एयरक्राफ्ट था। अब चाइना को जिसका वो जहाज़ था, हमारे एयर चीफ को तो पता था कि हमने अपने जो लड़के हैं, अपने पायलट हैं, इनकी ये तरबियत की हुई है और ये हमारे पास कैपेबिलिटी है, ये कैपेसिटी है और हम ये कर गुजरेंगे। तो जो चाइना है जिसने वो जहाज़ बनाए थे, क्या उसको हमारे से ये तवक्कुआत थी कि हम इतना बड़ा कारनामा कर गुजरेंगे? बट सब मेरा नहीं ख्याल चाइना को तवक्कुआत थी। पहली उसकी मैं लॉजिक के बैकग्राउंड में ये कहना चाहूँगा कि ये जहाज़ 3 साल से पाक फ़िज़ाई उड़ा रही थी, किसी दूसरे मुल्क ने ऑर्डर नहीं किया था चाइना को। पहली बात तो ये जो हमने टेक्निक लड़ाई है या की है या सरप्राइज़ दिया है, ये चाइनीज़ का मैंने कंफर्म किया बाद में। उन्होंने ये टेक्निक नहीं अपने जहाज़ पे अप्लाई की थी और ना उन्होंने ब्रीफ किया था बाय द वे, जिस तरीके से मारे हमने जहाज़। ये पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स का, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर्स का, लीडरशिप का, ये इंटीग्रेटेड एक फ़ैसला, उसकी रिहर्सल, उसका एतमाद और एग्जीक्यूशन थी कम्प्लीटली। क्योंकि ये मैं आपको बता सकता हूँ कि अब तक इतने मुल्क अब आपके पास आना चाहते हैं, मिडल ईस्ट से लेकर चाइना से लेकर हर मुल्क आपसे राब्ते में है, जो पहले हमारे साथ उस तरह नहीं हमें रेलेवेंट समझते थे। वो सिर्फ 2 चीज़ें आपसे सीखना चाहते हैं कि आपने ये वाला कैसे मारा, इतना बड़ा सरप्राइज़ कैसे किया और इसकी ट्रेनिंग कैसे करते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल था ज़हन में कि इतनी बड़ी एयर कॉम्बैट हुई, उनके कोई 80+ एयरक्राफ्ट थे, हमारे कोई 40-42 के करीब थे, 42 थे। तो अब इतनी बड़ी एयर कॉम्बैट है दुनिया की, अब पता नहीं पहली बड़ी है या दूसरी बड़ी है, तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो अब हमने उनके ज़्यादा जहाज़ों को क्यों नहीं गिराया? हमने सिर्फ वो 6-7 को ही क्यों गिराया? 7-0 जो राफेल अब 4 हो चुके हैं, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ, 3 नहीं है अब, टोटल जहाज़ 7 हैं जो हमने मारे हैं, प्लस ड्रोन मारा है हमने। ये कीमत बहुत ज़्यादा थी हिंदुस्तान के लिए, इतनी बड़ी एयरफोर्स के लिए, उसकी अना के लिए, और उसका जो इमेज था दुनिया में 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स का, उसके लिए बहुत बड़ा था कि 7-0 पे किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जहाज़ों ने फिर मुड़ना शुरू हो गए, पैनिक मच गई। आपने रेडियो कॉल सुनी होगी जी, वो पैनिक में वापस मुड़ना शुरू हो गए। उन्होंने समझा, बिकॉज उन्होंने रेडियो पर जब सुना कि ये भी मिसिंग है, वो भी नज़र नहीं आ रहा, वो भी जवाब नहीं दे रहा, तो क्या मतलब है उसका। उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये तो शूट डाउन हो जाएंगे थोड़ी देर में, तो दे स्टार्ट टर्निंग बैक। सर अब हम ज़रा आते हैं इस हालिया वाक़यात पर ना, कि पहली रात तो वो थी कि जब हमें पता चला कि उनके जहाज़ उड़े हैं उधर से, और उनको पाक फ़ज़ाइया ने ये जुर्रत नहीं होने दी कि वो यहाँ पे आ जाएं। जी, वो क्या वाक़या था उस दिन जुआ जी? ये तैयारी पे डिपेंडेंट है सारे का सारा। जब पहलगाम का हुआ अप्रैल में, तो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा भट्टी साहब कि हम पनिश करेंगे पाकिस्तान को। तो मैं पाक फ़िज़ाइया से कंफर्म कर सकता हूँ आपको कि 6 और 8 घंटे के दरमियान पाक फ़िज़ाइया वॉर लोकेशन पर चली गई थी, यानी वॉर रेडी हो गई थी 6 से 8 घंटे में। उसके बाद से पाक फ़िज़ाइया समंदरों से लेके नॉर्दर्न पहाड़ियों तक उड़ रही थी अपनी प्रेजेंस शो करने में। और इस दौरान क्योंकि हमें पता था, और ज़ाहिर है एक ट्रस्ट भी होता है अपने पायलट्स फॉर रेडीनेस का। ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। मैं कल एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं हरजीत सिंह, उनका मैं पढ़ रहा था, और उन्होंने कहा कि मैं आज तक ये नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा, ये एब्जॉर्ब कर पा रहा कि विद इन 5 मिनट्स 40 जहाज़ कैसे किसी एयरफोर्स की हवा में जा सकते हैं, और वो भी रात को 12 बजे। ये नहीं, पाक फ़िज़ाइया की अलर्टनेस देखें। ये नहीं था कि हम दिन को सिर्फ अलर्ट थे, ये नहीं, आप देखें क्या नोटिस था। उनके जहाज़ टेक ऑफ किए अम्बाला और मुख्तलिफ बेसिस थे, सामने उनके राफेल जहाज़ थे, राफेल जहाज़, उसके पीछे SU-30 मिराज 2000 MiG-29 जहाज़ थे। अब आप पूछ सकते हैं कि राफेल सामने क्यों रखते हैं? सामने इसलिए कि उसके मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है, तो सबसे ज़्यादा उसकी रेंज थी। उसका मतलब ये था कि वो सबसे पहले पाकिस्तानी जहाज़ों को निशाना बनाएगा। उसी के अंदर एयर टू ग्राउंड वेपन्स भी कैरी कर रहे थे। स्कैब जो बॉम्ब उन्होंने हमारे पे फायर किए थे एयर टू सरफेस, वो भी उन्हीं जहाज़ों में थे। कुछ जहाज़ बॉम्ब्स के साथ लोडेड थे और कुछ उनके प्रोटेक्ट करना चाहते थे। अब ये जब पाक फ़िज़ाइया ने पिक किए अम्बाला से आते हुए अपनी तरफ, हमारे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हवा में था, उसने हवा में तकरीबन 300-350 किलोमीटर पिक कर लिया कि जहाज़ दुश्मन के टेक ऑफ करना। इकट्ठे तो नहीं टेक ऑफ करते, 10 जहाज़ आए हैं, थोड़ी देर बाद 6 और पीछे से आ रहे हैं, फिर 4 पीछे से और आ रहे हैं, लिंक अप करते जा रहे थे। इस दौरान पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स को ज़ाहिर है ज़मीन पर जो कुछ हवा में थे, बड़े मिनिमल, हर वक्त तो आप 50 जहाज़ हवा में नहीं रखते, उसी वक्त ऑर्डर दिया गया पायलट्स को कि वो एयरबोर्न हो जाए, और विद इन मेरा ख्याल है 3 to 4 मिनट सारे जहाज़ एयर में थे। ये 42 के 42, ये एक रिकॉर्ड है। एक रिकॉर्ड जैसे मैं पहले कह रहा था आपसे कि ये है कि 125 जहाज़ रात को 12:10 पर। और दूसरा भट्टी साहब ये ज़हन में रखें कि सारे के सारे 125 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ है, सारे के सारे, हर एक पर 4 से 6 मिसाइल। जी सर,
4 سے 6 میزائل لگتے ہیں ہر جہاز پر. بیانڈ ویژول رینج میزائل اس وقت رات کے 12:10 پر 500 کے قریب میزائل ہوا میں تھے پلس. ویژولائز کریں تو اس سینیریو میں ہو رہی ہے, اور کوئی کمبیٹ آپ کے بارڈر کے اندر نہیں ہو رہی ہے, اپنے بارڈر پہ, اپنے بارڈر میں ہم اپنے بارڈر پہ. سر جس وقت ایک پائلٹ جہاز کو لاک کر لیتا ہے, اب اس نے اس کو لاک کر لیا ہے, اس کے بعد اس نے فائر کر دیا, میزائل نکل گیا, کتنا ٹائم لیتا ہے میزائل اس جہاز تک پہنچنے پہ, ہٹ کرنے پر؟ یہ تقریباً 2 یا 3 کلومیٹر پر سیکنڈ فاصلہ طے کرتا ہے, جس کا مطلب یہ ماک 5 کے قریب جہاز جاتا ہے. 1 ماک جو ہوتا ہے وہ اسپیڈ آف ساؤنڈ ہوتا ہے. اسپیڈ آف ساؤنڈ ہوتی ہے تقریباً 1100 کلومیٹر. اگر میں ماک 5 کہوں تو اس کا مطلب ہے 1100 کو 5 سے ضرب دے لیں, 5500 کلومیٹر پر آور کے حساب سے وہ جا رہا ہوتا ہے, اور اس نے 200 کلومیٹر صرف طے کرنا ہے. تو میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ ہارڈلی فیو سیکنڈز اس اسپیڈ کے اوپر جس پر یہ میزائل جا رہا ہوتا ہے وہ جا لگتا ہے. اوبیسلی جب کوئی ٹارگٹ لاک ہو جاتا ہے تو اس پائلٹ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لاک ہو گیا؟ رافیل کو ڈیفینیٹلی اور باقی ان جہازوں کو بھی پتہ لگنا چاہیے تھا, اور اس کو 150 کلومیٹر سے اس کا اسپیکٹرا, اس کا جو سویٹ ہے بہت زبردست سویٹ ہے. اور میں کسی سٹیج پہ یہ امپریشن اگر دوں کہ وہ جہاز اچھا نہیں ہے, وہ جہاز بہت اچھا ہے. رافیل جو جہاز ہے ون آف دا بیسٹ ایئر کرافٹ دنیا میں اس وقت جو موجود ہے. سب سے زیادہ یورپ کا ایکسپورٹ کیا جانے والا جہاز ہے. 8 ایئر فورسز اڑا رہی ہیں, 290 جہاز اڑ رہے ہیں دنیا میں اس وقت, جس میں سے تقریباً 70 کے قریب فرانس خود اڑا رہا ہے, 220 کے قریب خود اڑا رہا ہے, اور 70 سے 75 دوسرے لوگ اڑا رہے ہیں. اور رافیل کو پتہ لگ جاتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ پاک فضائیہ نے اپنی ڈسیپشن ٹیکنیک کی تھی, اپنا ریڈار کم سے کم استعمال کیا تھا ان پائلٹس نے, تاکہ اس کے ریڈار کی جو ریڈیشن ہے وہ نہ پک کرے. انہوں نے اور میتھڈ کیے تھے جس سے انہوں نے گائیڈ کیا اس کو اس تک, اور ظاہر ہے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 مارنے میں کامیاب ہوئے. میں آپ کے ویورز کی انٹرسٹ کے لیے میں نے ریسرچ کی تھی تو میں وہ بھی شیئر کرتا چلوں. 2001 میں یہ رافیل انٹر ہوا تھا سروس میں, آج 24 سال ہو گئے تقریباً. 24 سالوں میں بھٹی صاحب یہ آج تک 9 جہاز تباہ ہوئے ہیں, آج تک سارے پیس ٹائم میں ہوئے ہیں, نارمل ایکسیڈنٹس کے. اس میں سے 2 جہاز آپس میں ٹکرا گئے تھے, وہ دونوں پائلٹ بچ گئے تھے ایجیکٹ کر کے. 7 جو جہاز باقی ہیں ان میں سے 6 پائلٹ بھی ساتھ مارے گئے تھے. یہ ٹوٹل ڈیٹا ہے. اس ڈیٹا کے حساب سے ہر 3 سال بعد ایک رافیل تباہ ہوا, ایوریج اگر نکالیں 3 سال بعد ایک جہاز. میرے ہندوستانی دوستوں نے 1 گھنٹے میں 4 گروا لیے. تو میں نے کہا یہ بھی لائٹر نوٹ میں بھی آپ کو بتاتا چلوں. جی ہم نے کیسے کر لیا کہ ہم نے ان کی کاکپٹ تک کی جو آپس میں جو کنورسیشن تھی وہ بھی ہم نے سنی. دیکھیے بہت دنیا اب ایڈوانس ہو گئی ہے, اب ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اور ایم شور ہندوستان بھی ہمیں فالو کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل, ہمارا سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے سائبر کمانڈ فورس کو. سائبر کمانڈ فورس پچھلے کو 3 سال میں مارز وجود میں آئی ہے. پاک فضائیہ نے بہت اس پر کام کیا ہے, جس نے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گرڈ اسٹیشن ناک آؤٹ کر دیے تھے, آپ کی ٹرین سسٹم کر دیا تھا, ایویشن کا نیٹ ورک کر دیا تھا, ویب سائٹ 9,66,000 نیٹ ورک بریک کر دیے تھے, ویب سائٹ ہیک کر لی تھی, ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا تھا. اتنی انفارمیشن ہم نے اٹھا لی تھی وہاں سے, یا ڈیلیٹ کر دی تھی ہم نے. انڈیا سرپرائز تھا. پاک فضائیہ نے والنٹریلی طور پر چند گھنٹے بعد بجلی اس لیے ریسٹور کی تھی کہ ہسپتالوں میں بھی بجلی چلی گئی تھی.